খোয়াই রাজনগর তুলাশিকর আমচাইনি টিপ্রা মথারক তিনি খোয়াই রাজনগর তুলাশিকর আমচাইনি বানিয়া খাইटंनाय एबा ताई खवाई राजनगर तुलासिकर आमचाइनि मालखुं मथरनाय बरंनो तैयै तिनि सालचानि सम्मिलन खालायजाखा तुलासिकर चेतुवां कम्युनिटी हल नग ओ सालचानि सम्मिलन फाइमानजाखा टिटि एडिसि हाफांनि डेपुटि सिएम अनमेश देबबर्मा ताई खवाई डिस्ट्रिक्टनि त्रिपुरा मथानि सेक्रेटारि शान्तिरंजन देबबर्मा ताई खवाई जुनाल भाइस चेयरमैन खकेश देबबर्मा नखबै ताई त्रिपुरा मथानि जुदा जुदा आदंसं फाइमानजाखा ओ सालचानि सम्मिलन कक कसारखा तुलासिकर राजनगर आमचाइयो बानिया खाइटंनाय एबा ताई तुलासिकर राजनगर आमचाइयो मालखुं मथरनाय रनो कक कसार मुं आबुनो अंखा मालखुं मथरै चानानि सेबसाब एबा ताई बानिया खाइचानानि सेबसाबनि कक कसार मुं तिनिनि ओ सालचानि सम्मिलन ताई ओ ककलामनि बिसिनि साजाखा बसकांनि सालो टिटि एडिसि हापांनि बोखाखै बबो हायकै बानिया खाइटंनाय एबा ताई मालखुं मथरनायनि सेबसाब रगरिमानो आबाहाय ककरबो सावि खोनारेखा तिनि टिटि एडिसि हापांनि बोखाखै नाय तन्ने फ्रिलान्सिं फाइथा जरा सयाकारै चिनि कक्टिभिनि बिसिंतै ओ मांफ्लिनो कायसा मालिकांबो सोलोंगा बुंखा 60 বছর 1962 সালে কুইলা তুলাশিকক বাজার চেঙ্গাকা অবকাইছে চিনি লাইনুমা তার মানে চিনি জন্মনি অনেক আগে তুলাশিকক বাজার চেঙ্গাকা আন্দালাই খাপাবো যে চিনি বানিয়া খাইনাইনো মালখুং চালনাই মথানি তাকুতে বহুসম ইনিয়নো কাইসা কংক্রিট মাইন্ডসেট দিয়ে তুলাশিকক আমচাই এবং চিনি বাজারকে বাহিরে ডেভেলপ খাইনানি মনোতৈননি কাইসা কনভেনশনর আনো ইনভাইট খাইকা দালাই দं गोबां पलिटिकल स्पीच रिनान माथां टिप्रामाव थानो क्राक हैदोनि कम मासाव युथ बदल बोरै बदल रगो बाहायके क्राक है आरि रगो बाहायक्लाय लराय हैना कम मासाव किन्तु बानिया खायनायनि पान्दाव तिनिल' कुइला जों हाफांगा सुपानि उलो हर कम मासाव नरनिनो इनिशिएटिव दालाय कहा हास्ते गनांगै जरा नाय तंनाय चिनि ममाननानो गोबां चिनि तिब्रासा बानिया खायनिरो मालखुं चालनायरो दिनैनि म कन्वेन्शन बिसिंनि बर दालाय सोन नाय आगो कमसाव जे लेखापड़ा परिमाण अफिसार ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু দেশনি অর্থনীতি রাজ্যনি অর্থনীতি নরঙ্গি ধরিরান দাবে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কবিরাজ প্রফেসর ইন্সপেক্টর বড় মাইয়া দেশনি রাজ্যনি রাজ ব্যবসায়ী খাইল পুরোহিত আগে কয়েক খরচা বিজনেসম্যান তো হরলাল দেবনাথ এক হরলাল দেবনাথ নিয়ারও হাজার হাজার কর্মচারী বড় ঋণমান হারে হরলাল দেবনাথনি দাল বস্তা ছবি একে গোবাं নবন থাপা হরছিগে চেবরিও ফাই চেবরিও রাং লাগাইদি মাননাই অবসাব ব্যবসায়ী বড় হরিধন রায় প্রভাত রায় সমস্ত ব্যবসায়ী বড় রান্না কন্ট্রোল খায় जों दिनै दफा उग्लबक लाई दंमानि आङो কারণ যিনি বড় শুধু লেখাপড়া খাইলাই পিওননি চাকরি দেমানো ডাক্তার দেমানো ইঞ্জিনিয়ার দেমানো আবো সিমিতে চিনি চাইতো जों जाय चिनि परि फाइनायनो आंनि क्लासमेट रगरो चिनि बिद्यालय बरमारो प्रधान क्लासमेट बबो डाक्टर इंजिनियर मास्टर नेम लागे परीक्षा কিন্তু থাঙ্গি জায়গা সব চুরি মায় অনেক বড়
লেখাপড়া সিনি ক্লাইয়ে চাকরি ক্লাইয়ে বরফ জায়গা সব চুটনানি খুব কম বরফ থাকে জায়গাও সবই মানে কেবল ডাক্তার না পাবি বড় মাস্টারও থাকে কেবল ইঞ্জিনিয়ার না উঁচু ক্লার্কও থাকে কিন্তু ব্যবসা খাইজানির বাদে তার কোনো কোয়ালিফিকেশন নাকি যে বড় কোনোভাবে লেখাপড়া করে অল্প পৃথিবীও গাহাম ব্যবসায়িক মানে ইতিহাস হয় কিন্তু খরচে ইঞ্জিনিয়ারিং ভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়ালিফিকেশন সমান কিন্তু ব্যবসা খাইলেন ভাবে কন্ট্রাক্টর ভাবে বানিয়া খাইলেন ভাবে কোয়ালিফিকেশন দরকার করে দরকার একমাত্র কাহাম কম দামে পাইয়ে গোবাं দামে ফালে লাভ বাহিরে স্নামদানি পাবলিক দাম হামজা আমানিনো তুবুই বানিয়া খাইনানি আবো সিজে বিনি একমাত্র কোয়ালিটি যিনি বরফ দামি ব্যবসাও তেরি এমন একদিন মাংস করে আমি তো ব্যবসা খাই আই ডোন্ট নো যারা বানিয়া খাইনি তো মাংস